Donc on a l'exercice 3. Donc on dit dès la représentation graphique de la fonction g, c'est une fonction affine puisque on a l'origine. Alors, quand on a fait les questions, déterminer l'image de 2 par la fonction g. Graphiquement, comme je l'ai dit, je connais x qui a 2. Donc, je connais l'image qui a 2. Donc, quand j'ai écrit g de 2 égale 2. J'ai d'abord déterminer le nombre. ماشي l'image وإنما le nombre يعني كنقلب على l'antécédent dans l'image est 1 par la fonction g. Donc عندي l'image هي 1 بغيت نشوف شكون هو العدد l'image ديالو هي 1 donc c'est 4. Donc عندي g de x égale 1 donc x égale 4. Ok, donc maintenant vérifier que g4 moins g2 égale moins 1. Alors donc c'est b من بعد عندنا 2. كيفاش غادي نخدم؟ انا عندي جي 2 هي هذه دونك شنو هي جي 4 جي 4 تو سامبلومون هذا هو اكس هو 4 دونك جي 4 شنو كتساوي هي هذه علاش حنا قلنا شنو هو النومبر اللي ليماج ديالو هي 1 هو 4 دونك جي 4 ايكال 1 دونك هما بغاو منين نقسموا بعضياتهم دونك جي 4 موان جي 2 ايكال هاد لو 1 موان هاد لو 2 دونك سي 1 موان 2 donc il y a moins 1 donc effectivement c'est correct. Alors je vais d'abord montrer que le coefficient de la fonction g est moins 1 demi. Alors pour déterminer le coefficient pour la fonction affine ou la fonction linéaire le coefficient de a ou la m ou la n le coefficient de qui s'appelle l'image donc g de x sur x. En général quand j'ai par exemple نجي ندير هاد g4 moins g2 sur 4 moins 2 donc هنايا ندير g4 moins g2 sur 4 moins 2. ok donc كناخد جوج ديال لي بوين باش يكون لو ريزولطا ديالي مقاد donc g4 moins g2 قلنا هي moins 1 4 moins 2 هي 2 donc هي moins 1 demi donc effectivement le coefficient هو moins 1 demi. Donc d'abord l'expression finale ديال g. Donc c'est une fonction affine. Fonction affine donc g de x كتكتب على شكل ax plus b. حنا عندنا a déterminé déjà donc il y a moins 1 demi plus b. Donc comment je détermine avec le b? Tout simplement je remplace donc هنا x كنرمبلاسي واحد كناخذ واحد لو بوين اللي معروفين ديجا الاكس ديالو ليماج ديالو وكنحسب. دونك مثلا غادي ناخذ هذا عندي جي دو 4 ايكال 1 دونك هنايا غادي ندير g de 4 égale moins 1 demi fois 4 plus b. وشحال هي g de 4 هي 1 donc 1 كتساوي moins 4 sur 2 c'est moins 2 plus b. donc b finalement هي 1 plus 2 هي 3. L'expression de g c'est g de x égale moins 1 demi x plus 3. donc هذه هي l'expression de g de x. وهكا نكونو كملنا l'exercice 3.